guys, si Kapitan guys, nagbibirada na. Nandun yung una niyang huli. Okay, si Kapitan, at nandun din yung sa amin, oh. Tatlo dun, nandito pa yung isa sa ilalim, oh. Guys, pang ano na to guys, pang siyam. Birada guys si Kapitan guys, pang malakasang kamao guys. Yan guys, napakaraming isda guys, ano, grabing isda guys, oh. Wow guys, si Kapitan guys nagbibirada na naman. Yan guys, oh, yung isda sa likuran niya, napakarami, oh. Yan, kita nyo yan guys, puro yan isda guys. Si Kapitan guys nagbibirada ng tuna, nagbibirada ng tuna guys. Malayo pa guys, malayo pa, malayo pa pero malapit na. Malayo pa pero malapit na. Over. Lang guys, Tinitigasan siya guys habang nagbibirada. Guys, oh, dito tayo guys sa likod guys, para makita natin yung ano, isda na lumalangoy guys. Kapitan yan guys. Parang hindi maganda yung view dito guys. Dito tayo guys. Yan. Pwede ba? Tumimbang ka ba di? Masilaw. Ton. Guys. Ano guys, pumuputi na sa ilalim. Ano yung pagtagaling mo nagkakabulol-bulol? Alas pa to gamay kay basi mong sakit nga tong nailo. Ano na, yun na guys, oh, malayo pa guys. Nandiyan yung to. Grabe guys, oh, grabe ang lakas ng isda guys. Yun guys, oh. Guys.